आकाशवाणी। संवाद पढ़ुछंती सुभाष चंद्र शतपथी। मुख्य संवाद। अमेरिका गस्तर द्वितीय दिन में विभिन्न राष्ट्र मुख्य मानक सह आलोचना कले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रूपांतरित भारत डिजिटल इंडिया विजन अंश बोली कहले गूगल सीईओ सुंदर पिचाई। राज्यगोष्ठी संसदीय संघर 10म सम्मिलनी आज नूआ दिल्ली में आरंभ। जम्मू काश्मीर विधानसभा द्वितीय पर्याय निर्वाचन निमंते प्रचार शेष एवं इस्राएल आक्रमण में लेबानन रे 100 मृत 400 रु ऊर्ध्व आहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गस्तर द्वितीय दिन में न्यूयॉर्क रे जातिसंघर 79तम साधारण परिषद अधिवेशन अवसर में नेपाल प्रधानमंत्री, कुवेत क्राउन प्रिंस एवं पालेस्टाइन राष्ट्रपति सह द्विपाक्षिक बैठक करिसेंते। नेपाल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उभय भारत और नेपाल मध्य अनन्य एवं घनिष्ठ द्विपाक्षिक संपर्कर समीक्षा करिसेंते। विकास, भागीदारी, जलविद्युत सहयोग, लोकंक मध्य संपर्क एवं भौतिक, डिजिटाल और शक्ति क्षेत्र में जोगाजोग वृद्धि समेत विभिन्न क्षेत्र में होइतिबा अग्रगति उपरे उभय आलोचना बेले संतोष व्यक्त करिसेंते। अंतर्जातीय सौर मेंटरे नेपाल पूर्ण सदस्य भाव में सामिल होइतिबा 101तम देश होइतिबारु प्रधानमंत्री श्री मोदी तांकु अभिनंदन जणाइछन्ति। जलवायु परिवर्तन आह्वानर आंचलिक प्रतिक्रिया उपरे उभय गुरुत्वारोप करिसेंति। पड़ोसी प्रथम नीति अधीन रे नेपाल भारतर एक प्राथमिक अंशीदार। बैठक में भारतर पड़ोसी प्रथम नीति को आगक बढ़ाइबा पई भारत और नेपाल मध्य नियमित उच्चस्तरीय भाव विनिमय परंपरा जारी रही। प्रधानमंत्री श्री मोदी कुवेतर क्राउन प्रिंस शेख सबा खालिद अल हमाद अल सबा को भेटी आलोचना करिसेंते। कुवेत सह द्विपाक्षिक संपर्क को भारत सर्वाधिक गुरुत्व देउछि बोली प्रधानमंत्री श्री मोदी कहिसेंते। उभय नेता दुई देश मध्य सुदृढ़ ऐतिहासिक संपर्क एवं लोकंक मध्य संपर्क को स्मरण करिसेंते। शक्ति एवं खाद्य निरापत्ता आवश्यकता को नहीं दुई देश परस्पर को सहयोग करुथुवारु सेमाने संतोष व्यक्त करिसेंते। देशर सर्वबृहत प्रवासी गोष्ठी कुवेत रे भारतीय संप्रदायर कल्याण सुनिश्चित करिथिबारु प्रधानमंत्री क्राउन प्रिंस को धन्यवाद जणाइछन्ते। पालेस्टाइन राष्ट्रपति मोहम्मद अब्बास सह द्विपाक्षिक आलोचना रे प्रधानमंत्री श्री मोदी गाजा देखा देइथिबा मानविक संकट एवं एही अंचलर सुरक्षा परिस्थिति नै गभीर उद्वेग प्रकाश करने सह पालेस्टाइन को निरंतर मानविक सहायता एवं अतुट समर्थन को दोहराइछन्ते। इस्राएल पालेस्टाइन प्रसंग में भारतर नीतिगत आभिमुख्य को प्रधानमंत्री दोहराइछन्ते एवं अस्त्रविरति बंधक मानक मुक्त करने और कूटनैतिक आलोचना पथ को फेरिबा पई आह्वान दैछन्ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूयॉर्क ठारे अमेरिकार शीर्ष कंपानी गुड़िकर मुख्य कार्यनिर्वाही अधिकारी मानक सह एक गोल टेबुल बैठक रे आलोचना करिसेंते। बैठक पर गूगल सीईओ सुंदर पिचाई कहिसेंति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूपांतरित भारत उपरे गुरुत्व प्रदान करिसेंति। यह हेउछि डिजिटल इंडिया विजन बोली से कहिसेंति। श्री पिचाई कहिसेंति श्री मोदी कंपानी गुड़ी को भारत में निर्माण एवं डिजाइनिंग जारी रखा प्रोत्साहित करिसेंति। से कहिसेंति पिक्सेल फोन भारत में निर्माण करा जाउथुवारु गूगल एथिपाई गर्वित। श्री पिचाई कहिसेंति कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई भारत को एपरि भाव में रूपांतरित करिपारिबो जहा देशर लोकमानक पई लाभदायक हेबो बोली श्री मोदी चिंता करुछन्ति। डाटा सेंटर, शक्ति एवं पुंजीनिवेश आदि क्षेत्र में भारतर परिवर्तन को सुनिश्चित करने पई श्री मोदी भित्तिभूमि विषय में चिंता करुछन्ति। श्री पिचाई कहिसेंति गूगल अनेक कार्यक्रम एवं भागीदारी स्थापन करिछि। गूगल सीईओ कहिसेंति जे एआई जो सुजोग सृष्टि करिबो से दृष्टिरु मोदींकर एक स्पष्ट दृष्टिकोण रहिछि। राज्यगोष्ठी संसदीय संघर 10ମ सम्मिलनी आज नूआ दिल्ली में आरंभ होइछि। यह 2 दिन धरी चलिबो। भारत आंचलिक शाखार राज्यगोष्ठी संसदीय संघर अध्यक्ष थिबा लोकसभा बाचस्पति ओम बिरला ଏହି बैठक में अध्यक्षता करिसेंति। ଏହି सम्मिलनी रे राज्य और केन्द्र शासित अंचलरू 46 जन प्रिजाइडिंग अफिसर, 4 जन अध्यक्ष, 25 जन बाचस्पति, 3 जन उपाध्यक्ष
ଏବଂ 14 ଜଣ ଉପବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ସମେତ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ ଥିବା ଅଧିକାରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ନିରନ୍ତର ଏବଂ ସମାବେଶୀ ବିକାଶ ହାସଲରେ ବିଧାନ ପରିଷଦର ଭୂମିକା। ଏହି ଅବସରରେ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦେଶର ବିଧାନସଭାଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଏବଂ ମାଧ୍ୟମ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନର ଅଂଶ ପାଲଟିଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଦେଶର ବିଧାନସଭାଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦେବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିକାଶର ସୁଫଳରୁ ବଞ୍ଚିତ ଲୋକଙ୍କୁ ବିକାଶର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଅଣାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ବିର୍ଲା ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିମନ୍ତେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 5ଟି ଜିଲ୍ଲାର 26ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ଲାଗି ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖରେ ମତଦାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଜାମ୍ମୁ ଅଞ୍ଚଳର ରିଆସି, ରାଜୌରୀ ଏବଂ ପୁଞ୍ଚ, କାଶ୍ମୀର ଘାଟିର ଶ୍ରୀନଗର ଏବଂ ବଡ଼ଗାମ ଜିଲ୍ଲା, ଜାମ୍ମୁ ସମ୍ଭାଗର ରାଜୌରୀ, ପୁଞ୍ଚ ଏବଂ ରିଆସି ଜିଲ୍ଲାର 11ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ଲାଗି ମତଦାନ ହେବ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନରେ 25,78,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭୋଟର 239 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାୟ 1,20,000ରୁ ନୂଆ ଭୋଟର ସାମିଲ ହେବେ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ବିଧାନସଭା ଲାଗି 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିର୍ବାଚନ କରାଯାଉଛି। ଭୋଟ ଗଣନା ଅକ୍ଟୋବର 8 ତାରିଖରେ କରାଯିବ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ଅକ୍ଟୋବର 1ରେ ହେବ। ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ନେତାମାନେ ମତଦାତାମାନଙ୍କୁ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବା ନେଇ ରାଲି ଏବଂ ରୋଡ୍ ଶୋ କରୁଛନ୍ତି। ଆକାଶବାଣୀର ଦ୍ୱିଭାଷିକ ଫୋନ୍ ଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍ପିକ୍ରେ ଆଜି ରାତି 9:30ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପୋଷଣ ମାସ ଶୀର୍ଷକ ଆଲୋଚନା ପ୍ରଚାର କରାଯିବ। ପୋଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଚେତନତା ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଭାରତ ନିର୍ମାଣ ଦିଗରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିବା ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଆଲୋଚନାରେ ସଫଦରଜଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲର ଡାକ୍ତର ରୂପାଲି ମଲ୍ଲିକ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶ୍ରୋତାମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା, ଶିଶୁଙ୍କୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଉଥିବା ମା, ଯୁବତୀ ଏବଂ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପୋଷଣ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ 011-2342-1050 ଓ 011-233-14444 ନମ୍ବରକୁ ଡାଏଲ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶ୍ରୋତାମାନେ 9289094044 ନମ୍ବରକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏକ୍ସରେ #AskAIR ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବେ। ଇସ୍ରାଏଲର ଆକ୍ରମଣରେ ଲେବାନନରେ 100 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 400ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା କହିଛି ଆଜି ସକାଳଠାରୁ ଲେବାନନର ପ୍ରାୟ 300ଟି ସ୍ଥାନରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଉତ୍ତର ଇସ୍ରାଏଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଜବୁଲ୍ଲା ପକ୍ଷରୁ ଏକାଧିକ ରକେଟ୍ ମାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଲେବାନନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସାମରିକ ଘାଟି ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଗୋଦାମଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ରକେଟ୍ ମାଡ଼ କରିଥିଲା। ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଲେବାନନ ପକ୍ଷରୁ 35ଟି ରକେଟ୍ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଇଛି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ରକେଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଇସ୍ରାଏଲର ବାୟୁସେନା ଧ୍ୱଂସ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଏହା କ୍ଷତି ଘଟାଇଛି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସହ ଜେଏମ୍ଏମ୍ ଆର୍ଜେଡି କଂଗ୍ରେସ ମେଣ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରୁଛି ବୋଲି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ଏକମାତ୍ର ଦଳ ଯିଏକି ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଖୁଣ୍ଟିଠାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରାଲିକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଶ୍ରୀ ନଡ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଂଖ୍ୟା 44%ରୁ 28%କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟାଙ୍କ ସମେତ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀମାନେ ଜମି ଜବରଦଖଲ କରି ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜେଏମ୍ଏମ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ଆମେରିକା ଗସ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ରୂପାନ୍ତରିତ ଭାରତ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିଜନର ଅଂଶ ବୋଲି କହିଲେ ଗୁଗୁଲ ସିଇଓ ସୁନ୍ଦର ପିଚାଇ। ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ ସଂସଦୀୟ ସଂଘର 10ମ ସମ୍ମିଳନୀ ଆଜିଠାରୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣରେ ଲେବାନନରେ 100 ମୃତ, 400ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆହତ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।